नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मे मास 22 तारिख गुरुवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, प्रसवर 3 मास पूर्वर छुट्टी नै पारिबे महिला सरकारी कर्मचारी। एही प्रस्ताव को अनुमोदन कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। दूर हेला मातृत्व छुट्टी द्वंद्व समस्या। 108 दिनर छुट्टी पई निर्दिष्ट नियम स्थिर होईछि। संभाव्य प्रस्तावर 3 मास पूर्वरु नै हेबो छुट्टी। प्रस्ताव तारीख 6 मास मध्यरे कर्मचारी को मिलिबो छुट्टी अनुमति। एकाकालीन निरवच्छिन्न भाबे बा विभिन्न पर्याय रे एही छुट्टी नै पारिबे गर्भवती कर्मचारी। शिशुर प्रसव जेकोनसी स्वीकृति प्राप्त चिकित्सालय रे हेबा आवश्यक। ए संपर्कित प्रस्ताव को अनुमोदन कले मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकंक भत्ता बढ़ाइले राज्य सरकार। जून मासरु मिलिबो 3500 टंका भत्ता। 80 भागरु ऊर्ध्व दिव्यांग बढ़िला भत्ता। एणिकी 3500 टंका भत्ता मिलिबो। जून 2025 रु वर्धित भत्ता दियाजिबो। सरकारंकर एही पदक्षेप अनुसार 2025 मसीहा जून मास सुद्धा जेउ वरिष्ठ नागरिक मानकर बयस 80 वर्ष अतिक्रम करिबो सेमानंकु एणिकी 3500 टंका भत्ता देबे। सेही भली जेउ दिव्यांग व्यक्ति मानकर अक्षमता 80 भागरु अधिक होइथिबो सेमानंकु भी जून मासरु मासिक 3500 टंका भत्ता प्रदान करा जिवो। एही उद्देश्य रे सरकार विज्ञप्ति जारी करिसंती। एहा सरकारक समाज प्रति दायित्वबोध एवं समस्तक पई समान सम्मान एवं सुरक्षा निश्चित करिबार अंगीकार को प्रतिफलित करुछि। एही भत्ता वरिष्ठ एवं दिव्यांग व्यक्ति माननकु स्वावलंबी जीवन यापन करिबार सहायता करिबो एवं सेमानक जीवन को आहुरी समृद्ध और सम्मानजनक करिबो। परवर्ती खबर, 13टी जिल्ला को कालबैशाखी नै सतर्कता जारी कला पाणीपाग विभाग। किछि दिन हेबो राज्य रे जारी रहिछि कालबैशाखी वर्षा। सकाळु प्रबल गुळुगुळी अनुभूत हेबा सह खरा बढ़ुथिबा बेले अपराह्नरु बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन हेउछि, जाहाको नै अस्तव्यस्त होई पडुछंती लोके। तेबे 13टी जिल्ला को कालबैशाखी नै सतर्कता जारी करा जाइछि। आसंता 3 दिन कालबैशाखी वर्षा संभावना रहिछि। विभिन्न जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। अनुगुळ, बलांगीर, बौद्ध, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कलाहांडी, कंधमाल, केन्द्रापड़ा, मालकानगिरी, नवरंगपुर को सतर्कता जारी करा जाइछि। अन्यपटे आगामी 12 घंटा मध्यरे लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना अछि। सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे सृष्टि हेबा लघुचाप। पूर्व केंद्रीय अरब सागर रे सृष्टि हेबा लघुचाप। उत्तर कर्नाटक, गोवा उपकूल रे सक्रिय रहिछि घूर्णिबलय। परवर्ती समय रे एहा उत्तर दिगरे गति करिबो। एहा घनीभूत होई आगामी 36 घंटा रे अवपात रे परिणत हेबो। परवर्ती खबर, प्रकाश पाइला युक्त 2 परीक्षा फल। प्रकाश पाइछि युक्त 2 रिजल्ट। कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं धंदामूलक शिक्षार परीक्षा फल प्रकाश पाइछि। एथर 3,93,000 छात्र छात्री परीक्षा देइथिले। एथिरो 3,16,787 जन छात्र छात्री युक्त 2 परीक्षा रे पास होइछंती। 1,42,512 जन छात्र पास होइथिबा बेले 1,76,251 जन छात्री पास करिछंती। एथर पास हार 82.77% रहिछि। पुअंक तुलना रे झियंक पास हार अधिक रहिछि। तेबे झियंक पास हार 87.24% अधिक रहिछि। परीक्षार्थी माने रिजल्ट देखिबा पई www.result.odisha.government.in किंबा www.result.digilocker.gov.in वेबसाइट रे जाई निजर परीक्षा फल देखि परिबे। परवर्ती खबर, बढ़िला पीएम आवास योजना पई आवेदनर शेष तारीख। आउ डेरी न करी शीघ्र करंतु अप्लाई। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना पई आवेदन करिबार शेष तारीख वृद्धि करिसंती। एही योजना अधीन रे सरकार सहरांचल ग्रामांचलर आर्थिक दुर्बल लोकंको सुलभ मूल्य रे स्थायी घर निर्माण पई आर्थिक सहायता प्रदान करुछंती। सरकारंकर एही घोषणा लक्ष लक्ष लोकंको आश्वस्ति देइछि। एभली परिस्थिति रे जदि केही कोनोसी कारणरु एपर्यंत आवेदन करि नाहंती तेबे से डिसेंबर 2025 पर्यंत आवेदन करि परिबे। एही योजना रे एपर्यंत 92 लाख रु अधिक घर निर्माण होई सारिछि। एबे 2025 वर्ष पई सरकार आवेदन करिबार शेष तारीख डिसेंबर 30, 2025 पर्यंत वृद्धि करिसंती। तेबे पीएमएवाईयू अधीन रे पक्का घर निर्माण पई सरकार निम्न आयकारी लोकंकु 2.3 लाख टंका पर्यंत आक सहायता प्रदान करुछंती। तथापि एथि पई किछि शर्त मध्ये रहिछि। योग्यता हेउछि आवेदनकारी भारतर नागरिक होइथिबा आवश्यक। निजस्व पक्का घर होई नथिबो। ग्रामांचलर आवेदनकारीक परिवारर मासिक आय 10,000 टंकारु कम हेबा उचित। ग्रामांचलर हिताधिकारी माननकु सामाजिक अर्थनैतिक जाति जनगणना आधार रे चयन करा जिवो। सहरांचल आवेदनकारींकर
वार्षिक आय आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्ग 3 लाख टंका, निम्न आय गोष्ठी 6 लाख टंका एवं मध्यम आय गोष्ठी 2 लाख टंका पर्यंत हेबा उचित। परवर्ती खबर पंचायत उपनिर्वाचन को स्थगित रखिले राज्य निर्वाचन कमिशन। पंचायत उपनिर्वाचन स्थगित रखिले राज्य निर्वाचन कमिशन। शीघ्र मौसुमी आसुथिबारु पंचायत उपनिर्वाचन को स्थगित घोषणा करा जायथिबा सूचना मिलिछि। जून 23 रे उपनिर्वाचन नै घोषणा होइथिला। 1131 टी खाली पद पई होइथांदा उपनिर्वाचन। तेबे मौसुमी शेष हेले हेबा उपनिर्वाचन। 43 सरपंच एवं 272 वार्ड सभ्य पई हेबार थिला उपनिर्वाचन। एथि पई आज 10 ब्लॉक पंचायत और वार्ड रे उपनिर्वाचन पई नोटिस जारी होइथांदा, किंतु शीघ्र मौसुमी आसुथिबारु एहाको स्थगित रखागला। परवर्ती खबर ड्राइविंग लाइसेंस चाहुथिले आपणक पई खुशी खबर। आउ जिबाको पडिबनी आरटीओ ऑफिस। 7 दिन भितर घरे पहुंचिबो ड्राइविंग लाइसेंस। रास्ता रे गाड़ी चलाइबा पई सरकारक नियम अनुसार गाड़ीर लाइसेंस थिबा निहाती आवश्यक, नचेत आपणक जोरिमाना देबाको पडिथाय। किंतु चिंतार विषय एहा होइथाय कि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कला परे मध्ये समय रे मिलि नथाय, किंतु एबे गाड़ी चालक मानक पई आसीछि एक बड़ खुशी खबर। एबे मात्र 7 दिन रे आपण माने निजर डीएल पाई परिबे। जदि आपण निजर ड्राइविंग लाइसेंस बनाइबा पई भाबुछंती तेबे एहा आपणक पई उपयुक्त समय अटे। आपण घरे बसी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करि परिबे। सूचना अनुसार चंडीगढ़ रे एही नियम रे परिवर्तन लागू होई सारिछि। आपण मानेको एबे कोनोसी आरटीओ ऑफिस जिबाको पड़िबो नाही किंबा कोनोसी ठकेईर सामना करिबाको पड़िबो नाही। राजधानी दिल्ली रे मध्ये एही सुविधा रहिछि। आपण डीएल आवेदन करिबा पई चाहुथिले प्रथमे आपणको ऑफिशियल वेबसाइट को जिबाको पड़िबो। एठारे प्रथमे आपणको आपणको राज्य चयन करिबाको पड़िबो। एहा परे आपणको ऑनलाइन गोटिए छोट परीक्षा देबाको पड़िबो। परीक्षा परे ड्राइविंग लाइसेंस पूर्वरु एक लर्निंग लाइसेंस दिया जाय, जहार परीक्षा देबा पई आपणको आरटीओ कार्यालय को जाई देबाको पड़िथाय। जदि आपणको परीक्षा रे सफल हुअंती तेबे आपणको ड्राइविंग लाइसेंस आपणको घरे 7 दिन मध्ये पहुंची जिवो। परवर्ती खबर दशहरा पूर्वरु छात्र संसद निर्वाचन कहिले उच्च शिक्षा मंत्री। केबे हेबो छात्र संसद निर्वाचन एही प्रश्न सब बेले उठी आसुथिबा बेले केबे हेबो कॉलेज इलेक्शन से नै ग्रीन सिग्नल देइछंती उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। दशहरा पूर्वरु कैंपस निर्वाचन सरिबो बोली सूचना देइछंती मंत्री। मंत्री आहुरी मध्ये कहिछंती जे कॉलेज इलेक्शन पई चिंता करूछि उच्च शिक्षा विभाग। एनु सठिक समय रे सब शेष करिबाको प्रयास जारी रहिछि। पूर्व सरकार समयरु कैंपस निर्वाचन बंद रहिथिला। विभिन्न आळ देखाई कैंपस निर्वाचन को कराई दिया जाउ नथिला। प्रथमे कॉलेज रे विशृंखला परे कोरोनार आळ देखाई कैंपस निर्वाचन को बंद रखा जाइथिला, जहाको नै परवर्ती मुहूर्त रे असंतोष देखिबाको मिलिथिला। छात्र संसद निर्वाचन को नै सेतेबेळर सरकार बीजेडी उपरे बीजेपी घन घन आक्रमण करिथिबा बेले छात्र माने मध्य पुणी कैंपस निर्वाचन करिबाको दाबी करि आसुथिले। एबे बीजेपी क्षमता को आसीछि। आ उच्च शिक्षा मंत्रीक ग्रीन सिग्नल परे छात्र संसद निर्वाचन हेबा नै आशा बढ़िछि। परवर्ती खबर बाहागर सीजन रे सुना प्रेमी को झटका, पुणी बढ़िला सुना दर। सुना किणुथिबा ग्राहक मानक पई बड़ खबर, पुणी बढ़िला सुना रेट। गत किछि दिन धरि सुना दर बृहत भाबरे वृद्धि पाइबारे लागिछि। तेबे आज पुणी थरे सुना दर मध्ये वृद्धि पाइछि। सबुठारु बड़ कथा हैला एबे बाहागर सीजन थिबारु सुना दर रे वृद्धि सुना प्रेमी का मुंड बिंधाई देछि। तेबे जदि आपण आज सुना रूपा किनिबाकू योजना करिसंती एही खबरटी आपणक पई गुरुत्वपूर्ण। उभय 22 एवं 24 कैरेट विशिष्ट सुना दर बढ़िछि। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुना दर 97,420 टंका रहिछि। सेही परि 22 कैरेट सुना दर 89,300 टंका छुइछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 97,420 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 89,300 टंका को पहुंचिछि। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट रो मूल्य 97,420 टंका एवं 22 कैरेट रो मूल्य 89,300 टंका रहिछि। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 97,570 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 89,450 टंका रहिछि। परवर्ती खबर चाषींक खाता को आसीबो पीएम किसान रो टंका। जदि आपण ई केवाईसी करि नाहंती तेबे अटकी जाई पारे आपणकर 20तम किस्तीर टंका। चाषी माननको सामाजिक स्तर रे सशक्त करिबा पई सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यकारी करूछंती। सारा देश रे चाषी पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती को अपेक्षा करी रहिछंती। तेबे सरकार चाषी को 3टी किस्ती रे 6000 टंका देउछंती। प्रथम किस्ती रे चाषी को मिलुछे 2000 टंका। एनु एबे 20तम किस्ती केबे आसीबो से नै तारीख को अनाई बसिछंती चाषी। एक रिपोर्ट मुताबक आसंता जून मासरे सरकार पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती चाषींक अकाउंट को पठाइबाको जाउछंती। चलित वर्ष फेब्रुआरी मास 19 तारिख रे पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती पाइथिले चाषी।
ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ନ ଆସିପାରେ। ଉଲ୍ଲେଖ ଭେରିଫିକେସନ କରିନଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅଧା ଅଧୁରା ଫର୍ମ ପୂରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ pmkisan.gov.in କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ନାଁ ସେହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠପଢା। 90,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠପଢା। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 98,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯୁକ୍ତ 2ର ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସତ ମାନିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା କଥା କଲେ ସ୍ୱୀକାର। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ସବୁ ସତ ମାନିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା କଥା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜେରା ବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠାରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ଆସିଲେ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ସେପଟେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ସହ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଇରନ୍ ବାଜିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି, ଯାହାକୁ ପରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରାପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାଡୁଛି କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ସେପଟେ ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ଦେଶରେ ପୁଣି କୋରୋନା ଭୟ। ବିଶେଷ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ, ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ କୋରୋନାରେ 300ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। JN.1 ହେଉଛି ଓମିକ୍ରନର ଉପପ୍ରଜାତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ କୋରୋନାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ପରି ରହିଛି। ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଥଣ୍ଡା, ଥକାପଣ ପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେହିପରି NB1 ଉପପ୍ରଜାତି ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଦେଶରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଠାବ କରିବାରେ ହୋଇଥିଲା ସହାୟକ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲା ଇସ୍ରୋ। ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଠାବ କରିବା ଏବଂ ସେନାକୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର CTTC ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭି ନାରାୟଣନ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବା CTTCର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏଥିସହ ଇସ୍ରୋର ଆଗାମୀ ମିଶନ ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 5 ତଥା ଗଗନଯାନ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭି ନାରାୟଣନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁପର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯାଏ ସବୁ ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ। ରେଲୱେ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏହି ଆପ୍ରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱରେଲ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁପର ଆପ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଟଏଲେଟ ଆଦିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3ଟି କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। IIM ସମ୍ବଲପୁରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରିବା
କରିବେ ବୋଲି ଉପमुଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ତେବେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ 30ରୁ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। ମୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଇଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ରାଭିଷେକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ନୀତିରେ ଯେପରି ବିଳମ୍ବ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଳ ଲାଗି ହାତୀ ବେଶକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନବସର ନୀତି, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସହିତ ସୁନାବେଶ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ରହିଛି ବୈଠକର ଫୋକସରେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।